أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. De commencer, nous allons donc suivre l'évidence coranique, Inch'Allah, avec le jeune Bouba Sali. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا بيانه ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق. والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى.
يسدى ألم يكن نطفة من مني يمنى صدق الله العظيم. طيب en getti ɓiɗɗo meɗen oɗo ɓawni o jangani en ayaji Allah subhanahu wa ta'ala en ngari wakkatiyel ngel muhadara meɗen tullaɓe julɗo hawma étudiant musulman en pamu kadi no hani on lattiɗo julɗo gonɗo bo derkejo janganɗo to latti her jangirle men noon her kala pelle anɗe fuu kanjum woni mana étudiant tammi famtindako kadi ɓe modibbo meɗen gonɗo less meɗen her ɗo oustaz Aboubacar Oumar Makeb. Modibbo Aboubacar Oumar Makeb ɓawoni jangugo mako her jangirle feere feere nder leddi men Adamawa nder leddi Gawdere o timmitiniri jangirde mako ha Madina e jangirde bo nde islam her o jangi nuɗɗaka o jangi ha Madina man bo hakkeji dina islam kañum mbiyeten droit islamique ha université islamique de Madina e jotta non bo o latti goto nder janginoɓe ha mahad islam nga Gawdere e noon kanko man suklanto dawa ha fayin suklanto saniji dina islam ƴewnorago tana julɓe ha dina islam e bo wallugo julɓe do famgo dina islam man ha fayin ha département Vinamo leddi Gawdere to ɓe modibbo en tammi watango mo hakkilo kadi ngam paydoroɗo ɗuɗɗum ɗum ko wiyata en e bo ƴami meɗen pat enen bo kabden binden ɗum de ko famtinta en inchallah. Par la grâce divine, pour cet après-midi, nous allons passer à notre 4e conférence de cette semaine. Cette semaine, donc, de pleine foi que nous avons voulu consacrer à la jeunesse et en même temps à tous les aînés pour qu'il y ait concertation en famille. Nous passons donc à notre thème de la conférence, l'étudiant musulman. Cette conférence donc sera présentée par le professeur Aboubacar Oumar Makeb. Aboubacar Oumar Makeb est donc théologien de formation après avoir parcouru, n'est-ce pas, ses études dans les différents établissements de Gawdere, bien évidemment les établissements islamiques, a donc parachevé ses études à la faculté de droit islamique de l'université de Médine. Actuellement, il est donc enseignant à l'Institut de théologie islamique de Gawdere et chargé en même temps de l'appel et la compréhension du vrai visage de l'islam dans le département donc de la Vina. Alors, sans toutefois tarder, nous passons donc la parole, Inch'Allah, au conférencier. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن نبتدئ في المحاضرة نود أن نمهد المحاضرة بتمهيد بسيط، لأن المحاضرة هذه بعنوان الطالب المسلم، فالإسلام بمعنى العام عبارة عن التعبد لله سبحانه وتعالى بما شرعه من الشرائع التي أرسلت بها الرسل عليهم السلام، ويشمل ذلك منذ أن أرسل الله نوحا عليه السلام إلى قوم عبدوا غير الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا سمينا الإسلام بهذه التسمية على هذه السورة فيكون كل من تعبد الله على شريعة أتى بها رسول من الرسل والأنبياء يسمى مسلما حقا. فيكون من تعبد الله بالشرائع التي أنزل الله على نوح مسلما، أو التي أنزلت على موسى أو إبراهيم أو على عيسى أو هود وصالح يكون مسلما. هذا بعبارة عام. أما الإسلام بمعنى الخاص بعد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم يكون
التعبد لله سبحانه وتعالى بما أرسل به محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الشرائع التي أرسلت بها محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام ناسخة لجميع الشرائع السابقة، فلا يجوز أن يتعبد الله بغير ما أتى به محمد صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى بهذه التسمية سمى المسلمون كل من تعبد الله بشريعته وبصفة خاص بما أتى به محمد صلى الله عليه وسلم، ويستلزم ذلك استسلام لله سبحانه وتعالى عقيدة وقولا وعملا. فالمسلم يستسلم لله في جميع هذه الأشياء. فالإسلام إذا جاء منفردا يشمل الإيمان أيضا، ونجد كثيرا ذلك في القرآن الكريم. يذكر الله مسلمون بأنهم مسلمون، ولا يذكر الإيمان يشمل المؤمنون أيضا. فإذا انفرد الذكر بالإيمان أيضا يشمل المسلمون، وإذا اجتمعا يتفرقا. هكذا يقول المتفلسفون في التفسير المفسرون الكرام. هذا تمهيد بسيط عن الموضوع. يا در إلى بيجول السلام عليكم ورحمة الله. موضوع من كشي ذا انتمي ولو قدوماجم حالا ياكي فكراجو لا جلو لا إتو أندل جلو إتجاه مسلمان كويت إسلام بو فإن لا الإسلام بصفة مودون كودو فيلتيدو نمونيو ريوراغو جوميراو دوكو جوميراو شرعي جبني دو نولا ماكو لاتي شريعة او جبني دو نولا دو ماكو نوهو أرانديجو نولا دو نلا دو هاهم ريو بتنا جوميراو ها يتي محمد صلى الله عليه وسلم limta kadi wala haraj ɗum laati ɗum shari'aji jawmirawo jibbinaaɗi dow nuh ko ibrahim ko musa ko tana maɓɓe hud saleh ha yetti annabijo. kala dewɗo allah dow shari'aji ɗi kanko wiyete julɗo. e to en laari yaake majum ha dow ɗum keeraɗum ha shari'a muhammad sallllahu alayhi wa sallam bo ko woni islama ɗo rewago allah dow shari'aji ɗi jawmirawo jibbini dow muhammadu bnu abdillahi sallllahu alayhi wa sallam. kanjum woni islama. on rewɗo allah dow ko jawmirawo jibbini dow nulaɗo maako muhammad sallllahu alayhi wa sallam, kanko wiyete julɗo. ɗum lismitinanmo bo dey ɗo wutanago jawmirawo yofanago jawmirawo fiiji maako fuu. ɗum laati ɗum aqida imanaku, ko ɗum laati ɗum konngol o wi'ata, ko ɗum laati ɗum kuuɗe ɗe o huwata. ɗum fuu majum o yofana jawmirawo on dow umroje jawmirawo e kaale jawmirawo o woni. kanjum woni julɗo timmidiɗɗo. islama ɗo to ɗum innama ha nder qur'anu masalan ɗum bajjiɗi ɗum banni ɗum moɓan imanaku fuu. e to ɗum imanaku on tan innama bo ɗum moɓan islamaku fuu. e to ɗum hawti bo ɗum feere feerejum. en ɗo tawa ɗum ɗuɗɗum ha qur'an. ɗo woni tamhid qalil ɗo ko en nasta ha mawdu meɗen. narju min almutarjim an yaquma bi tarjamatihi inchallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Vous savez très bien, chers frères musulmans, que le thème qui sera débattu tout à l'heure, qui sera présenté par le professeur Aboubakar Oumar Makeb, est intitulé « L'étudiant musulman ». Mais avant d'aborder donc ce thème, nous devons essayer de définir le concept de l'islam. Le professeur nous a donné deux concepts islamiques. L'islam en général signifie la soumission totale à la volonté divine, volonté qui a été manifestée à travers divers prophètes et envoyés, de Noé en passant par Hud, Ibrahim, Moussa
Isa alayhi salam jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le fait donc de se soumettre à la volonté des dieux, volonté dictée par ces divers prophètes, ce fait-là vous fait musulman. Vous êtes donc musulman en observant donc les recommandations de Dieu et ses interdits par la voix de tous ces prophètes. Les peuples qui nous ont devancés et qui ont suivi scrupuleusement les enseignements de ces prophètes sont des musulmans. Et si nous voyons donc la conception de l'islam aujourd'hui, le terme musulman, cela veut dire tout simplement la continuation de la volonté divine à travers ce qu'a prescrit le Dieu à travers son livre très saint, le Coran, le Karim, et à travers les enseignements de son prophète, le sceau des prophètes, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Suivre donc les enseignements du Coran et ceux de la Sunna, c'est parfaire son islam, c'est parfaire sa foi. On ne peut donc pas parler de l'islam sans parler de foi et vice-versa. C'est-à-dire, on ne peut pas parler de la foi sans parler de l'islam. Quand on dit donc qu'on est musulman et qu'on a la foi, cela implique en trois choses. Nous sommes convaincus dans notre fort intérieur du concept de l'islam et nous manifestons extérieurement cette conviction par notre parole et ensuite nous matérialisons donc notre conviction par les actes corporels. Voici donc en quelques mots le concept de l'islam avant donc d'entrer dans le vif du sujet. Bismillahirrahmanirrahim. Pukarajo jullo ɗaɓɓito andal laatiɗo jullo, yettore wodani jawmirawo kanko tan, kanko wodani kiitaji e umroje fuu. Deweteɗo wala be gonga koyna kanko. Miɗo seedi fakat ñande dargal wo ɗum gonga, aljanna kaka gonga, e yite ngeɗon gonga, annabo en ɓe gonga. Miɗo seedaki ɓe dokkake nulal ɓe fuu maɓɓe bannoɓe umra banno koho ummatore nde hokkil nulal Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bismillahi rrahmani rrahim. At-talibu al-muslim alhamdulillahi wahdah wa lahu al-hukmu wal-amru kulluh wa la ma'buda bihaqqin illa hu wa ashhadu anna as-sa'ata haqq wal jannata haqq wan nar haqq wal anbiya haqq. أدوا الأمانة كلهم كما أداها سيد هذه الأمة محمد صلى الله عليه وسلم. L'étudiant musulman. Louange à Dieu, l'unique, à lui seul toute législation et tout ordre, point d'adorateur véridique que lui. J'atteste que le jour du jugement dernier est vrai, que le paradis est vrai, que l'enfer est vrai, que tous les prophètes ont existé et qu'ils ont tous assumé leur devoir comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a fait pour la communauté tout entière. Baoman, jawmirawo farliɗini dow julɓe no ɓe efta ko annabo en donti, ɓe soggira ɓiɓɓe adama heedi jawmirawo, ɓe kusitina ɓe heedi husitirde wonde e ɓurdunde, be majum insaniyatu maɓɓe ɓangoro ɗum towa l'humanité maɓɓe. E non ko ɗum jawmirawo yeɗi ɓe ɓanta, ɓe gasnira e manaji majum kanda jawmirawo, be majum kanju tan jawmirawo sifri ummatore nde ɓurdunde dey. Ha jawmirawo wi'anno en ha surawol Ali Imran, lattuɗon on laatuɓe ɓurduɓe ummatoje gurtinaɗe ne himɓe fu dey, ngam on ɗo umra mboɗenga, on ɗo kaɗa kallele, e on laati on ɗo nuɗɗini jawmirawo. Wa ba'd, إن الله فرض على المسلمين أن يحملوا مواريث النبوة ويقود الناس إلى الله ويوجههم وجهة الحق والخير، فتعلو بذلك إنسانيتهم وتسمو مواهبهم ويحققوا معاني الهدى والرشاد. وبهذا وحده كانت هذه الأمة خير أمة.
كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Dieu subhanahu wa ta'ala a ordonné aux musulmans d'être héritiers des prophètes, d'être guides des hommes vers lui subhanahu wa ta'ala, de les détourner vers la vérité et le bonheur afin d'élever les hommes vers la perfection de leur humanisme et parfaire leurs dons. Ils auront alors implanté parfaitement la guidée et l'ouverture. C'est par ce rôle que cette communauté se distingue des autres, comme Dieu le Très-Haut l'a affirmé dans la sourate La Famille d'Imran. Vous êtes la meilleure communauté suscitée d'entre les hommes parce que vous ordonnez le convenable et réfutez le blâmable et vous croyez en Dieu. Jusqu'à la fin du verset. Dondo pukarajo étudiant musulman to do mako kadi o anda ahammiya andal ngal o woni do datal dabbitago faggitago ngal ngam tinaye ummatoje fu do dari do andal ngal e hutinirago ngal. Jawmirawo moƴƴi en ha jawmirawo wangini moƴƴere nde ha suratul rahman. Jawmirawo bangido wi o andini ɓiɓɓe adama ko ɓe laati ɓe anda. E jawmirawo riwi masalan en andi ɗum ha balaga tariqu nafyi wal istifham. Jawmirawo riwiri fotago hakkunde anduɗo be majjuɗo. Jawmirawo wi yelika fotan na, yelika anduɓe fotan be ɓe anda na, ni jawmirawo wi en. E o herori bo ha konngol mako feere marɓe ande be kulol Allah, ni jawmirawo wi anduɓen hulatɓe Allah do no yaake hani jawmirawo hulde kam kamɓe woni anduɓe, kamɓe huloɓe Allah. Eya an ɗaɓɓitowo andal laatiɗo julɗo ɗo dow maɗa kadi tinare ha ɗaɓɓitago ngal ngam ɓesdora e majum imanaku, lattoɗa kadi nder ɓenɓe jawmirawo limti ha ayaje ɗe. wa ala talibi lmuslimi an ya'lama ahammiyata alilm alladhi huwa fi talabihi لأن نجاح أي أمة من الأمم متوقف على العلم والعمل به. فقد امتن الله تعالى على الإنسان بنعمة تعليمه في سورة الرحمن فقال تعالى علم الإنسان ما لم يعلم. ونفى الله تعالى عن طريق الاستفهام الإنكاري أن يستوي العالم والجاهل فقال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وخص الله تعالى العلماء بخشية الله فقال إنما يخشى الله من عباده العلماء. فطالب المسلم يجتهد في طلبه للعلم ليزداد به إيمانا فيكون ممن ذكرهم الله في هذه الآية. Il est d'obligation pour un étudiant musulman de connaître la valeur du savoir dont il est en train de chercher, car la réussite de toute communauté est basée sur le savoir et la bonne pratique de celle-ci. Et de la bonne pratique de celui-ci, pardon. Dieu subhanahu wa ta'ala a fait du savoir un bienfait pour l'homme, comme il l'a affirmé dans la sourate Ar-Rahman, où le Très-Haut a dit. Il enseigne à l'homme ce qu'il ne connaissait pas. Il enseigna à l'homme ce qu'il ne connaissait pas. L'interrogation de Dieu subhanahu wa ta'ala dans la sourate Al-Zumar, verset 9, lève tout équivoque. En effet, le Très-Haut a dit, ceux qui connaissent, sont-ils pareils à ceux qui ne connaissent pas? Dieu subhanahu wa ta'ala a décrit les savants par la piété quand il dit dans la sourate 35 Al-Fatir, certes, les pieux envers Dieu parmi ses serviteurs sont les savants. L'étudiant musulman doit donc s'appliquer dans la recherche du savoir à ce que celui-ci contribue au raffermissement de sa foi en Dieu subhanahu wa ta'ala. Ainsi, il fera partie de ceux dont Dieu a décrit dans les versets ci-dessus. Ya derɗam pukarajo taskitoɗa konngol jawmirawo wi o hiiti o umri tata ndewoɗon dey ko luutimo enon non mbono non saaroji wonuki ni jawmirawo wi taskitoɗa ya an ɗaɓɓitowo andal aya kaɗo ɗon ha ma ka aran ko jawmirawo wajibini dow maɗa jawmirawo o takɗoma godinɗoma ha soyde a wala sam ala tay hunde innande fuu
o tagilma ngam goɗitinamo her dewal be yiɗago mo hulago mo tammorago mo e ɗowtanago mo ɗowtare nde be lismitago umroje mako luncitago kaale mako e yiɗago on ɗowtaniɗo Allah tikkanago waygo geddo do ɗatal ɗal ngal annabijo sallllahu alayhi wa sallam waddani en hotin wonana saaro maɗa be ɗowtanago ɓe ha ko ɓe umrima e dayago kaale maɓɓe fodde to ɓe umray geddal dey e do'anago ɓe ha ngendam maɓɓe ɗon dow kala ɗaɓɓitowo andal laatiɗo julɗo fuu o anda ɓural andal ngal jawmirawo farliɗini dow maako andal ngal jawmirawo farliɗini dow maako ɗo ngal woodi ɓural dow ande fuu kanjum woni o hoore hooti andago ko jawmirawo shar'i ɗum woni o dewe e dewal bo dewal ngal laatatako koynaɓe ko jawmirawo umre ana tajawast أخي الطالب تأمل قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا تأمل أيها الطالب المسلم هذه الآية فبها أول ما يجب عليك خلقك الله وأوجدك من عدم ولم تك شيئا مذكورا لتوحده في العبادة بمحبته وخوفه ورجائه وطاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وحب من أطاعه وبغض من عصاه على منهج المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم الإحسان إلى والديك بالبر بهما وطاعة أمرهما واجتناب نهيهما ما لم يأمر بمعصية والدعاء لهما في الحياة وبعد الممات وفي هذا سعادتك في الدنيا والآخرة. Chers frères musulmans, observez la parole de Dieu subhanahu wa ta'ala dans la sourate Al-Isra, sourate 17, verset 23. Dieu le Très-Haut a dit, et ton Seigneur a décrété, n'adore que lui et marque de la bonté envers tes pères et mères. Tu y trouveras la première recommandation de Dieu subhanahu wa ta'ala sur toi. Dieu subhanahu wa ta'ala t'a créé et t'a fait exister du néant afin que tu proclames son unicité dans ta dévotion par son amour, sa crainte, son espoir en lui, ton obéissance en observant strictement ses commandements et en s'abstenant de ses interdits, en aimant ceux qui l'aiment et détestant ceux qui le détestent. Tu dois être dans ta dévotion en conformité avec la voie de l'élu sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, être bienfaisant envers tes pères et mères, les respecter, observer leurs commandements et s'abstenir de leurs interdits, tant que ceux-ci ne sont pas contraires à la législation divine. Invoquez Dieu subhanahu wa ta'ala pour eux de leur vivant et après leur mort, car ta réussite d'ici-bas et de l'au-delà en dépend. Ban en mbiya derɗiraɓe andal ɓurdungal ɗo ko jawmirawo farliɗini dow ɓi adamajo hooti shari'aji e ɗaɓɓitowo andal pukarajo hewtata ɗum koyna to andi o laɓɓini o waɗi ihlas o waɗi andal mako man ɗo ngam Allah tan ngam jawmirawo wi en o umray ummatoje fuu koynaɓe ndewa mo ɓe laɓɓinanamo diina dey ngam majum ɗaɓɓitago andal ɗo ɗaɓɓitago andal ɗum dewal bo ɗum sahata koynaɓe laɓɓinago ɗum ngam Allah tan ɗum hura be andal ngal tafkiruji miccuji ɓi adama latata kisɗi hakkilo mako latata hisgo margu bawɗe dow miccitago e non waɗugo tafkiru hitira kuuje fuu dow wato ɗum darora dow gonga e adilako ɗum hemyinamo famago himɓe ɓe o wondi bi'a ko filitimo e non o laata bo o goɗɗo marɗo yankinare na mawnitiɗo ngam mawnitare ɗum woɗay o laata bo oɗo jogiti ɗum ngam kanjum woni o gikkuwol ngol jawmirawo ɓurdi yiɗugo eno no ɓiɓɓe adama fuu ɗum lismitinan bo ɓangare e ɗum waddan yiide gasna ɗum hakkunde ɓiɓɓe adama e ngam en andi wari hadisol muslim
annabijo wi'ata goto moɗon fuu yankinta dey koyna jawmirawo ɓangamo ngam majum o teddina modiɓɓe marɓe ande o ɗaɓɓitina ɓe farluye daga to jawmirawo e nonnoon o anda bo ɓural maɓɓe o inniraɓe be hayru o yelditinaɓe ha ko ɓe mboofi ha majum e o mara elende dow faggitago ko woni e maɓɓe fodde bawɗe ma ko ɗum woni o ande ngam wi'ama yo ekkita andal ya an neɗɗo ngam ɓi adamajo dayaka o modibbojo dey e nonnoon jam andal laatata ko ban on laatiɗo jahiljo ngam majum tata toññinare efte kadi nantoɗa a hokkay saroji maɗa haqqeji maɓɓe e nonnoon marɓe ande e nonnoon wato ardiɓe وليعلم كل طالب مسلم أن أفضل العلوم معرفة ما فرض الله عليه ثم معرفة ما شرع الله ولا يبلغ الطالب المسلم ذلك إلا بالإخلاص فطلب العلم عبادة والعبادة لا تصح إلا بالإخلاص قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وبهذا العلم يكون سليم التفكير قادرا على النظر والتأمل يستطيع أن يحكم على الأشياء حكما قوامه الصدق والعدل ويمكنه أن يفهم البيئة التي تحيط به فيكون متواضعا غير متكبر فهو أوجب الخصال أحب الخصال إلى الله وإلى الناس وهو موجب للرفعة وباعث على التآلف ومحقق للحب والود وفي حديث مسلم وما تواضع أحد إلا رفعه الله لهذا يجل العلماء ويحترمهم ويستغفر لموتاهم ويترحم عليهم ويعترف لهم بالفضل ولا يذكرهم إلا بخير ويعذرهم فيما أخطأوا فيه ويحرص على الأخذ منهم ما أمكن تعلم فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل وليحذر الترفع عن ما يستحقه الوالد والعالم والحاكم. L'étudiant musulman doit reconnaître la supériorité du savoir sur toutes choses. Il doit connaître ses obligations envers Dieu subhanahu wa ta'ala sans ignorer les lois que Dieu subhanahu wa ta'ala a décrétées sur lui. Il ne peut acquérir tout cela sans la sincérité. Rechercher le savoir est une dévotion, et toute dévotion n'est agréée que si elle est sincère. Dieu le Très-Haut a dit dans la sourate Al-Bayyina, sourate 98, verset 5. Il ne leur est enseigné, il ne leur est recommandé cependant que d'adorer Dieu en lui vouant un culte exclusif et sincère. Pour ce savoir sincère, il aura des idées, par ce savoir sincère, il aura des idées saines, la capacité d'observation, la faculté de juger avec vérité et justice. Il aura la capacité de comprendre grâce aux preuves qui l'entourent. Il sera humble et sans orgueil, donc mieux armé par Allah subhanahu wa ta'ala et les hommes. Ainsi, il sera élevé par ces deux caractères qui sèment la compréhension mutuelle et l'amour sincère entre les hommes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le musulman, a dit « Nul n'est humble tant que Dieu ne l'élève ». C'est grâce donc à leur humilité et leur manque d'orgueil que les humains sont respectés et valorisés. Ils bénéficient de l'imploration de Dieu pour eux, même quand ils sont morts. Qu'ils bénéficient de l'imploration de Dieu pour eux, même quand ils sont morts. Qu'ils sont évoqués en termes de bien, qu'ils bénéficient de justification à leurs erreurs. Qu'ils sont sollicités par ceux qui cherchent le savoir à chaque fois que cela s'avère possible. Apprends, ô étudiants musulmans, car l'homme n'est pas savant. Ayant le savoir pour frère, tu ne seras pas ignorant. Prends garde d'être orgueilleux au lieu de tes devoirs envers tes parents, envers les savants et envers les dirigeants. Pukarajo ɗo laata o plola nantiɗo ɓonɗuɗo ngam andal ɗum annora ɗo yeyna be ago daytago gedde. Imamu Shafi'i rahimahullah o wi mi wulliti heedi modibbojo am wi'eteɗo Waki soyde hunjago
o handitiyam kadi ha accago gedde o wiyam andal ɗo ɗum jeygol ɗum annora jawmirawo bo yeɗatake geddo mi lismitinima kulol Allah ya an derɗirawo paggitowo Allah ngam kulol Allah woni o hoore kala hayru fuu kanjum woni wato zimam wato labangal kusittinowo ɓi adamajo ha fiijiji mako fuu e non ummatore fuu e ɓurɗum ko faggitirte kulol Allah bo huurago ko jangi kugal bongal huura ɗum huwa ko jangi man ɗo huura ɗum wato kala ko jangi fuu be kulol Allah e hutinirago ko andi sahabu en daɗiri sike ɓe laati ɓe tastata ko ayaje 10 ɗe ɓe ekkiti ɓe saati ɗe ha annabijo ha ɓe kunja ɗe ɓe faama ɗe ɓe kuutinira ɗe ngam majum Sufyanu Thawri rahimahullah o wi'ata aran darajaji andal kam nanɗe hoti hutinirago ngal hoti ƴonago tanama ha magal be andal ngal ɗo na ko woni nder defte tan andal kam ko kunjuɗa her wabare maɗa Imamu Shafi'i rahimahullah wi'ata andal am ɗo wondi e am ha gonmi fuu ngal ɗo nafammi ngal ɗon ha ɓernde am na nder wato nder akotiji omdaɗi andal am ka woni ni Imam Shafi'i wi'ata فطالب المسلم تقي عفيف صدوق فنور العلم يسطع بترك المعاصي قال الشافعي رحمه الله شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي فعليك بتقوى الله أخي الطالب فإنها جماع كل خير فهذا الوازع الديني هو زمام المسلم المهذب لسلوك الأفراد والمجتمع وخير ما اكتسب به خشية الله العمل الصالح أي تطبيق المسلم كل ما تعلمه على نفسه قدر استطاعته فبالتقوى والتطبيق فاز الصحابة رضوان الله عليهم فكانوا لا يتعدون 10 آيات تعلموها حتى يحفظوها ويفهموها ويطبقوها لهذا قال سفيان الثوري رحمه الله أول مراتب العلم السماع ثم التطبيق فدعوة الغير إليه فالعلم ما حوته الصدور كما قال الشافعي رحمه الله علمي معي حيث يممت ينفعني قلبي وعاء له لا بطن صندوقي. L'étudiant musulman doit être pieux, respectueux, véridique. La lumière du savoir doit rayonner en lui par le refus de l'illicite, comme l'a affirmé l'imam Shafi'i, que Dieu l'agrée, dans les vers suivants. Je me suis plaint auprès de mon maître Waqi de ma mauvaise mémorisation. Il m'a conseillé de tourner le dos à tout péché. Il m'informe alors que le savoir est lumière, lumière que Dieu ne donne jamais aux pécheurs. Il est d'obligation pour toi donc, chers frères musulmans, de toujours craindre Dieu partout où tu es. Chers frères musulmans, parce que tout ton bonheur, sans doute s'y trouve. La crainte pour Dieu, le Très-Haut, est un poids pour notre religion. Elle constitue un guide pour les musulmans vis-à-vis de lui-même et de la société, car le meilleur moyen d'acquérir la crainte de Dieu, subhanahu wa ta'ala, est de pratiquer les bonnes œuvres en les appliquant sur soi-même autant que possible. Les compagnons du prophète, que Dieu les agrée tous, appliquaient ce principe à tel point qu'ils n'apprenaient pas 10 versets sans les mémoriser, les comprendre et les pratiquer. Sufyan al-Thawri, que Dieu soit satisfait de lui, a dit: le premier degré de la connaissance est l'écoute, ensuite la pratique et ensuite l'appel du prochain à cette connaissance. Le savoir est ce que contient le cœur, comme l'a affirmé l'imam Shafi'i, que Dieu soit satisfait de lui. Mon savoir est toujours avec moi, où que je suis, je m'en sers. Mon savoir est toujours avec moi.
Où que je suis, je m'en sers. Mon cœur en est la contenance et non mon cartable. ɗaɓɓito andal laatata ko goɗɗo marɗo njoosu ɗani o ɗuuɗa ɗoyɗiijo. ɗaɓɓito andal laatata ɗuuɗa ɗoyɗiijo ɗuɗɗinowo ñamɗe e yargo, ngam harande ɗo to ɗuuɗi teddinan ɓandu e non tampinan hakkilo e ɓernde e famɗitinan faamu e fooɗanan mo ɗoyɗi e tampinan mo ha dewe maako. nulaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam wi minon ɓe min himɓe on min ñamata ha min beele e to min ñaami bo min karata min fantinta. ya an pagitowo andal laatiɗo julɗo hani kadi jaggonoɗa andal kiira dow maagal beltiɗinora be nanta sawtuji bindirgol maɗa tata laatani kadi aɗo suklani pijo e non hirdago e gimi ko nandi noon na ɗum gikku ɗaɓɓitowo andal. hewtoyta andal ngal bo dey be fofturu ɓandu kam, ngam en andi imam Shafi waɗani en shar'iji ɗaɓɓitago andal o wiɗi jeego. o wi'ata en ya an derɗirawo a hewtoyta ko andal sebe maji dey mi yetteteɗi ni o wi'ata. aran man seɓal hakkilo e elende e tinare e non joɓari hooti lismitago modibbojo professeur e non sey ɗum hawta be juutenga zamanu bo. ferwanago ngam andal ɗo ɗum sifaji paggitowo andal. wi'ama on toyuɗo ka heɓan, ngam majum hani ɗaɓɓitowo andal ka rena wakkatiji muɗum, o waɗa manhaji mako o tokka dow majum ha ñalde mako e non ha ngendam mako fu, ta o wonna wakkati mako ha fijo. ngam wakkati ɗum wi'ama wakkati ɗon bana kafahi, to a hutinirayki a tayrayki ki tayete e non wakkati to a hutiniray wakkati ma man ɗum ɓeeta a waspitoya kadi. en andi daraja wakkati ɗo ɗon ha hadisol annabijo wino en, wato annabijo wi'ata ko kosɗe ɓi adamajo tastatako dey ha o ƴame kuje nayi sey paamen kuje man. aran man ngendam mako o ƴameteɗo no o waɗi ngendam mako man, o majjini ngendam mako ha ɗowtarena ko ha geddal. ɗiɗaɓol man nder kaku mako ha fijo o majjini ɗum nako ha ɗowtare. tataɓol man andal mako o hutinirigal ha hayruna ko ha sharri. e non nayaɓol man jawdi mako hattoy o faggitindi e toy o firlitirindi ha jawmirawo umrina ko ha gedde. wala yakunu talibu lmuslimu kaslanan nawaman muksiran lilakli walshurb لأن الشبع يثقل البطن ويسقي القلب ويزيل الفتنة ويجلب النوم ويضعف صاحبه عن العبادة. قال عليه الصلاة والسلام نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع. فالطالب المسلم يخدم العلم ويسحر عليه بتنقيته والاستمتاع بصرير أقلامه، وذلك خير من السحر على الغناء والأشاق. ولا تنال العلم براحة الأبدان، فقد حدد الشافعي رحمه الله لتحصيل العلم شروطا 6، فقال رحمه الله أخي لن تنال العلم إلا ب6 سأنبئك عن تفاصيلها ببيان: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. فالتفرغ للعلم من سمات الطالب المسلم، وقد قيل من جد وجد، لذا يحافظ على أوقاته مستندا إلى منهج يسير عليه في يومه وخطة يترسمها في حياته حتى لا يضيع عليه حياته، إذ الوقت هو الحياة، وقد قيل الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. وتبدو قيمة الوقت في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن 4: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه فيما عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. L'étudiant musulman ne doit pas être paresseux, dormeur,
Il ne doit pas excéder dans son manger et son boire. Trop manger alourdit le corps, assèche le cœur, diminue l'intelligence, attire le sommeil, fatigue l'homme pour ses dévotions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: nous sommes un peuple qui ne mangeons que lorsque nous avons faim. Et lorsque nous mangeons, nous ne mangeons pas à notre faim. L'étudiant musulman doit être au service de ses études. Il doit veiller pour elle et se réjouir de sa plume. Cela lui vaut plus que veiller sur les biens matériels ou en compagnie d'une conjointe bien-aimée. La connaissance ne s'acquiert pas spontanément. Selon Imam Shafi'i, que Dieu soit satisfait de lui, la connaissance s'acquiert avec les 6 conditions résumées dans les vers suivants. Mon frère, le savoir ne s'acquiert qu'avec ces 6. Je te les énumère en détail par éloquence: intelligence, envie, détermination, provision, fréquentation du savant et disponibilité temporelle. Être disponible pour les études fait partie de l'éthique même de l'étudiant. Certes, il a été dit: quiconque se détermine pour une chose l'obtient. Il aura alors usé de patience, suivant un programme qu'il respectera quotidiennement, en bâtissant sa vie sur un plan qui ne négligera pas son existence temporelle, car le temps c'est la vie, comme il a été dit. Le temps est une épée qui, si l'on ne s'en sert pas, sera servi contre soi. Un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous éclaire sur le temps. Il dit: le pied de l'être humain ne quittera pas sa position le jour du jugement dernier jusqu'à ce qu'il soit interrogé sur 4 choses. Comment a-t-il fini tout son temps, tout le temps de sa vie? Comment a-t-il dépensé toute sa jeunesse? Qu'a-t-il fait de son savoir? Comment a-t-il eu sa richesse? Où et comment l'a-t-elle dépensé? Ya derɗiraɓe tedduɓe, on lugginɗo semni hakkilo muɗum ha hadaramo islama e ko ɗum islama gasnani ɓiɓɓe adama woni o sababuji yaago yeeso. O taskiti ɗum ko fikru o islama waddi, ɗum woni o wato faamuji ɗum li'ani, ɗum moƴƴini, sa'i wato sandallaji ha ngendam ɓiɓɓe adama. On lugginɗo darɗe ha majum fuu majum ɗum wembinanmo fodde micciyoji wato hakkiloji, ɗum wato doori doronde man wato modiɓɓe julɓe hewti ɗum. Ngam ɗume? Asliwol ngol ɓe jogui ɗo woni o qur'anu, on ɓe gaddani himɓe yaago yeeso man ɗo. Bolwa ɗum ɗo heɓama ha qur'anure nde laatay deftere nde diina ngam rewugo Allah tan. Accu qur'anure nde ɗo mooɓi ande ɗuuɗe, qur'anure nde ɗo jogi ande yaago yeeso, hawtago hakkunde ande ɓiɓɓe adama. Ngam majum qur'anu ƴoni ha hitorago hakkilo be mantiki, ha bangu ɗum wato laatanoji e puɗɗanoji ɓe ɗiɗi. ɓi adamajo jangowo ɗaɓɓito andal laatiɗo julɗo, ɗo wajibi dow maako o faama nde o anda qur'anure nde. Andago shari'aji ɗi jawmirawo wajibi dow maako aran ha maare. Hoti ayaje mooɓuɗe tahassusuji wato kerureji ɗe o jangata woni o ande maako fuu ɗum ɗon ha qur'anu. Si o anda ɗum tawon ta o wudina qur'anu o tefra ɗum ha babal feere. أيها الإخوة الأفاضل، إن من يمعن النظر في أعماق الحضارة الإسلامية وما حققته للإنسانية من أسباب النمو وعوامل الازدهار، ويلم بما جاء به الفكر الإسلامي من مفاهيم تناولت أهم معضلات الحياة، إن من يتعمق في ذلك كله يدهشه مدى عمق التفكير الذي بلغ ذروته علماء المسلمين، لأن المنبع الأول والأصيل في كل ذلك هو القرآن الكريم. وذلك لأن القرآن الكريم لم يكن كتاب دين يحث على العبادة فحسب، بل اهتم بشتى أنواع العلم
وذلك أن العلم أساس التقدم والتعاون وتبادل الخبرات والمنفعة. لذا دعا القرآن إلى تحكيم العقل والمنطق في مظاهر الكون وأحداث الماضي. فالطالب المسلم يجب عليه أن يلم بالقرآن من معرفة الأحكام الواجبة عليه أولا، ثم الآيات التي اشتملت على تخصصه الذي اختار في دراسته. Chers honorables frères, en observant en profondeur l'évolution de l'islam et ce qu'il a apporté à l'humanité comme contribution au développement et garantie, en réfléchissant sur l'apport de l'islam dans l'ouverture d'esprit se rapportant à la valeur de l'existence, l'on sera étonné parce que l'on sera étonné sur sa valeur philosophique, intellectuelle. L'on sera étonné sur la valeur philosophique et intellectuelle des oulémas musulmans, parce que leur source de savoir est le Saint-Coran, qui n'enseigne seulement pas la religion et les dogmes, mais renferme diverses autres sciences. Le savoir est le fondement donc de l'évolution et de l'entraide. Il est aussi un échange de bienfaits. Le Coran exhorte donc à l'utilisation de la raison et de la logique sur l'existence de l'être actuel et antérieur. Il est obligatoire à l'étudiant musulman donc de connaître du Coran les règles obligatoires d'abord avant de se pencher sur les thèmes spécifiques à ses études. Qur'anure nde ɗo mooɓi ko waɗata ujineje jeego ɗum woni o ayaje e temeɗɗe ɗiɗi e capanɗe tati e jeego aya. ɗon nder ayaje man ɗo temeɗɗe jeeɗiɗi e capanɗe joyi aya ɗe laati jomirawo ɗo wolwa ha maje haala kawninkeji laatanoji ɗum woni o ande mooɓuɗe asli haqiqaji sonoji ha ande falaku be ɗabi'a e gaɗa ɗabi'a e koni o geetum e pulle e non dabbaji e non beɗi lesdi e andal a jinna ande suuɗiɗe ande deeɗi e ndongu e ande jamuji e non sina'aji e non filuji e non faggitago jawle e koni o wato iktisadu maɓɓe économie maɓɓe e tana bolwa ɗum man ɗum woni o fiijiji ngendam meɗen e non qur'anure nde ayaje luttuɗe bo koriɗe bo ɗo mooɓi dow asliji usuluji kiitaji ɗi jawmirawo shar'ata e non yaake himɓe be ummatoje goɗɗe ɗum laati yaake hoyende ko yaake saɗɗum ɗum yaake konu ko yaake wato de'ende e non ko larani siyasaji kiita e darnago adilaku e addilago hakkunde ummatoje e non ɗum ko sonata ha wato ande ɓiɓɓe adama fuu ɗo man fuu ha to en laari ɗum ɗon ha jiha fahinta aqida mo jawmirawo wolwata koni o imanaku e non defnitaki ɗi jawmirawo defnititta ɓiɓɓe adama e qissaji e waajuji e non misaluji wato bandi ɗi jawmirawo fiyanta en ngam ngajitoren e maaji e tana bolwa ɗum woni o fiijiji diina e duyya meɗen ɗum ko wato jangowo fu fotay jeynita e majum dole o anda ɗum o wiɗita ɗum o waɗa recherche dow majum e non ha o jokka e gonga wato nden kato en daari qur'anu ɗo banni en andi ɓi adamajo ɗaɓɓitowo andal laatiɗo julɗo kam o wi'ata o jeyniti o acci qur'anure nde o yehi ha tanamare ولقد اشتمل القرآن على 6236 آية منها 750 آية كونية وعلمية احتوت أصولا وحقائق تتصل بعلوم الفلك والطبيعة وما وراء الطبيعة والإحياء والنبات والحيوان والأحياء والنبات والحيوان وطبقات الأرض والأجنة والوراثة والصحة والصناعة والتجارة والمال والاقتصاد وغير ذلك من أمور الحياة واحتوت باقي الآيات على الأصول والأحكام وعلاقات الأمم والشعوب في السلم والحرب وفي سياسة الحكم وإقامة العدل والعدالة الاجتماعية وكل ما يتصل ببناء المجتمع
إلى جانب العقيدة والتكاليف والقصص والمواعظ والأمثال وغير ذلك من أمور الدين والدنيا مما كان محلا للدراسة والاستنتاج والتخريج والبحث والتنقيب. فلا غنى لطالب المسلم عن هذا القرآن بحال من الأحوال. Le Saint-Coran renferme 6236 versets, parmi lesquels 750 sont relatifs à l'existence et à la connaissance des réalités. C'est-à-dire les réalités cosmologiques, naturelles, surnaturelles, vivantes, végétales, animales, souterraines, gynécologiques, successoriales, sanitaires, ouvrières, commerciales, bourgeoises, économiques et autres relatives à la vie. Les versets restants renferment les règles, les lois, les relations à observer entre les groupes et les nations en période de paix comme en période de guerre, la politique judiciaire, l'exhortation à l'instauration de la justice entre les hommes et tout ce qui concerne la construction d'une société en matière de foi, de responsabilité, d'histoire, de prédication, de proverbes et autres aspects mondains relatifs à la recherche, à l'éducation, à la production, à l'invention, à la géologie. Le Coran reste donc primordial et indispensable pour tout étudiant musulman. Qur'anu rende waɗani en qa'idaji RCC ngam ni soren be majum ande meɗen keftiren be Qur'anu rende ande lattuɗe ande boɗɗe ko ande kalluɗe ngam Imam Shafi'i rahimahullah wi en kala andal ko luti Qur'anu fu ɗum sugulla mere koyna hadise annabijo ko famago fikhu ha dina Allah andal ɗum Imam Shafi wi'ata qala wa haddathana on wete andal ko luti kanjum ka hu o wi accu ɗum ɗalɗum ɗo ka ɗum waswasuji shaytanu on haqiqa Qur'anu o nde haɗi ko laatay ko daroray dow hujja ko nisay ha hujja ka fu Qur'anu haɗi hujja man laati mo nanɗe bana ayaje ko hadiseji ko mo giɗɗe o yi ɗum o yi tawi ama ɗum hujja ko bo wato hujja ka hakkilo ɗum weta ɗum wadete wato dallinorte ha ko wi'ete ha ande ɗo woni ɗate wato keroyeji ande hakkiloji e nanɗe e nonnon memaɗi ngam jawmirawo wiyama wi jawmirawo ɓangiɗo wi ta tefinda ko walanama andal her majum ngam nanɗe e giɗɗe e ɓerɗe kala majum fuu a ƴamteteɗo ha majum ni jawmirawo wi ɗaɓɓitowo andal ya an pukarajo faggitowo andal mi lismitinima kadi jofana fima pat jawmirawo daya kale jawmirawo kala ko fottani sharia fottanan hakkilo ɗum woni wato ande kala ko fottani hakkilo bo lutata sharia ngam ɗum fiyotirta to a tawi andal ngal luuti be ko a jawmirawo wini andal man hakkilo ɓi adamajo marɗo hakkilo semgo siforteɗo oɗo kakkilɗo o jaɓata ɗum fakat to ɓe accidimo e majum ɗum latata ɗum boɗɗum ولقد وضع القرآن القواعد السليمة لوزن المعلومات وتمييز صحيحها من زائفها قال الشافعي رحمه الله كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وعلم الفقه في الدين العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين ولقد نهى القرآن عن اتباع ما لم يقم به علم يستند إلى حجة سمعية أو رؤية بصرية أو برهان عقلية وهي طرق الاستدلال التي تنحصر في العقليات والسمعيات والمحسوسات قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا فالطالب المسلم من استسلم لأمر الله ونهيه فكل ما وافق الشرع والعقل من العلوم فهو صحيح وما خالفهما باطل فالعقل السليم لا يخالف الشرع. Le Saint-Coran a établi les principes clairs servant à différencier les bons savoirs des mauvais. L'imam al-Shafi
que Dieu soit satisfait de lui, a dit: tout savoir tiré hors du Coran est ennui, excepté les hadiths et la jurisprudence de notre religion. Est considéré seul comme savoir tout ce qui nous parvient par il nous a été rapporté. Le reste n'est que caprice satanique. Le Coran a certes interdit de prendre pour réalité toute chose sans qu'elle soit effectivement reconnue réelle, soit par lui, soit par la vue, soit par des preuves irréfutables établies par la raison. La raison, lui, la vue, le toucher constituent des preuves complètes et palpables. Dieu subhanahu wa ta'ala a dit dans la sourate Al-Isra, verset 35: et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Lui, la vue et le cœur, sur tout cela en vérité, on sera interrogé. L'étudiant musulman donc est celui qui accepte les commandements de Dieu subhanahu wa ta'ala et refuse ses interdits dans leur totalité. Toute connaissance en conformité avec la loi divine et la raison est bonne, et toute connaissance déviationniste de ce principe est mauvaise. Un esprit raisonnable ne dévie pas la loi divine. Ragare jonde men ɗo ya derɗiraɓe, miɗo sofda ha noppi kala faggitowo andal pukarajo fuu hadiseji annabijo, konngol annabijo sallllahu alayhi wa sallama. Annabijo wi en julɗo kam on